noisha to achi to mota khan bi kiniga maki khan je help kore to lap video ekta kata vlog banai na kan je dikhawale ase to moron pra skip na kuna side bi kiniga kam kurna maki khan je help kore to lap kam kurna dikhai dibo vlog banai na bisna khan sapa korba room khan sapa korba enike bisna to pura enika hoise to tuan sapa korba dei sai dibi down pura full kur dishe te to de komorom inika kail rati pan giri jese to bra uthai na pura inika rakhi dishe de apai nai kail rati pan giri jese na Ciao, itu tuh. Sapa sapi. Rumbi sapi. Kitchen tuh ini kasih. Kan sapa sih kitchen be. Malah makin berapa pes katnya sih onion. Tuh berapa kali boil ini kayak kasih. Tadi berapa lagi na. Tadi kan waktu fry kurwa. Malah boil guna kurwa. Mau itu cacing kurang sedih cacing bana sih. Malah mak itu patah sampai kurang sih, lar boleh. Ini kah squash lah patah. Cacing bana ketemu aja sih. Mix up kurang sih, onion, begitu, baru dania. Malah mak berat lah. Itu fry kurang sedih. मछली फ्राई कर रहा है अभी तो और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड ये भी मेरा करने आ गया सुबह घूमने के लिए अभी मछली डाल रहा है आज तो हिंदी ब्लॉग बना रहा है तेरे तो बात खास रोज दे निका kasih dal boil tu tadi naru tu mas fry na suruh kurese bal berak hebde wow lemon kasih ini tu mela plate ini kasih tu itu tu batsat bi khailo she nebuna room te jese ajigani vlog to yete khatam kurdibo video sahina khushi paise bole like korbi share korbi aru kunba mola channel te notun thakise bole morom pra subscribe korla na parbi de next video log korba bye bye